Pharmacy, Evercare Pharmacy o Rodzan Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Ang radyo ng Cebu, malit pa yung tanan. Number KBP. At untak na alas 6:20 akon 6:16 og 11 segundos time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran naway kaping kunkulang gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasaligan ug way gidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Mayong adlaw nga Lunes Pizza 29 sa buwan sa Hunyo inyong tigbalita Amy Bustilio. Ani akini mga nagunang tudling sa ato mga balita. Nakpayan sa Maldawe muhimo sa greenhouse diha duol sa Pacific Mall ngadto na sa usa ka public park. Samtang barangay konsehal duha kalain ang didako 506 Lambugon, Mandaue City operation. Samtang kapulisan may ilog o bidakop kinig 11 atul sa usa ka anti-illegal swertes nga pagpangrunda. Samtang usa ka e-trike driver gipusin patay dito sa lungsod sa Cordova. Sa kauluhan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mo lanat pagpito ka buwan. Samtang Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. nagkanayon nga ang pagsalindot sa Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs statement nga ang 2016 Arbitral Award usa kapag pakita sa ilang dili ka seryoso sa ilang pananigala sa Pilipinas. Samtang South Korea o Japan mipatugbaw sa ilang saad aron sa pagsalindot og nuclear sa Korean Peninsula. Mao kadto ang uluhang tudling sa atong mga balita ug karon sa hingpit nga asoy sa atong mga balita ug sa uban pang mga kasayuran. Kapin sa napo kamilyon ka pesos nga balor sa Shabu ang nailog sa Banaglahi anti-drug operation sa Dakbayan sa Sugbo ug didto sa lungsod sa Asturias. O hinungdan sa pagkadakop sa tulo ka mga gigdudahan nga drug personalities lakip na sa usa ka barangay councilor nga nalista isip high value individual. Ang labing dako nga pagkailog na hitabo alas 12 pasado sa Udto ngadto ning Sabado sa sitio San Isidro sa Barangay Babulo, Cebu City. Diin ang mga operatiba gikan sa Babulo Police Station Drug Enforcement Team midakop ni Cristito Tumpampo Jr., 26 anyos,
usa ka high value target gikan sa barangay Sawang Calero. Ang kapulisan nakailog og 100 grams sa shabu nga mobalor og 6.8 milyon uban usab sa minarkahan nga buy-bust money. Alas 11 pasado sa pagkagabi na nitong Biyernes, ang mga miyembro sa Cebu City Police City Intelligence Unit midakop ni James Edward Nabua, 21 anyos, atol sa buy-bust operation buyon sa Viraba Avenue sa Barangay Calamba. Mga otoridad naka-recover og 550 grams sa shabu nga doon nagibana-bana nga value nga 3.7 million. Sa lahi usab nga operation alas 4 pasado nitong Biyernes, ang Asturias Police Station midakop sa Barangay Konsehal didto sa mao nga lungsod nga si Joviniel Cabanes Noel, 41 anyos, taga Pago, Asturias. Si Noel usab maoy chairman sa Peace and Order Committee sa mao nga Barangay Pago sa Asturias og nahalista di ay isip high value individual hidakpan ni human nga namaligya og usa ka sachet sa shabu nga mobalor og 500 pesos ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaruning nun nga pumapalit. Ang kapulisan naka-recover 22 ka gramo sa shabu gikan ni Noel nga doon ay gibana-bana nga value nga hapit 150,000 pesos. Si Captain Jesse Tanyola, ang hefe sa kapulisan sa lungsod sa Asturias, nagkanayon nga konsehal, ila na ning gipanidaan human ang mga otoridad na kadawatog informasyon mahitungod sa giingong kalampigitan niini sa illegal drug activities. Suba pa niya nga ang intelligence operatives gikan sa Municipal Drug Enforcement Unit mikonfirmar sa reports sa wa pahimua ang buy-bust operation sa maong lugar. Mukabat og 3,000 square meter nga luna sa yuta duol sa Pacific Mall sa Barangay Ibabaw, Estancia, Mandaue City ang gikatakda na kining himuon ngadto sa pagka-public park sa City Government Sud karon tuiga. Ang maong propiedad gipanagiha sa Department of Agriculture o covered kini sa 35 pa ka tuig nga usufruct agreement tali sa Mandaue City Government. Sa usa ka pamahayag, si Councilor Joel Seno nagkanayon nga maong kasabutan nagtugot sa city government pagtunol o paghatag sa laing entity aron pag-develop sa maong nga propiedad ubos sa kondisyon nga ang naasang proyekto gikinahanglan nga mahasubay kini sa katuyuan sa Department of Agriculture. Suma pa ni Seno usa ka private developer ang muhimo sa maong transformation sa maong propiedad ngadto na sa public park. Suma pa niya ang existing greenhouse sa maong propiedad kini i-apil na ngadto sa pagkonverter og dugang pa nga makapadani nga mga nga parke. Si Seno nagkanayon nga ang maong kalambuan sa maong gibanabana nga 3,000 square meter property gipaabot nga magsugod ug makumpleto sud karong tuiga. Ang kapulisan midakop og 11 ka gialigar nga swertres ushers atol sa coordinated bet buy bust operations sa ubay-ubay nga mga lugar sa lalawigan sa Sugbo niadtong Biyernes. Ang mga suspetsado gidakop sa managlahi nga operations nga gihimo sa police units sa mga dakbayan sa Danao, Talisay ug lungsod sa Liloan. Ang kapulisan gialigar nga nahilambigit sa illegal o ang kapulisan mialigar nga ang tanang nahilambigit sa maong illegal numbers game way pagtugot gikan sa kagamahanan o pagkaha sa PCSO. Ang gidakop nga mga suspetsado nagatubang na og sumbong tungod sa kalapasan sa Akta Republika 9287 diin nagpausbaw kini sa silot sa illegal numbers games. Ang unang operasyon gipatuman alas 8 ang takna sa gabi sa Sitio Kulo sa Barangay Masaba, Dakbayan sa Mindanao. Diin usa ka Jose, 42 anyos ang gidakop sa personal sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial
police office ug sa Danau City Police Station. Ang kapulisan mialigar nga si Jose midawat kini og pusta alang sa illegal swertres. Nakuha gikan siyang possession mao ang pinandol nga mga record sa pagpusta. Adunay mga ngan sa nagkalaing-laing 3-digit number combination ug ballpen ya 240 pesos nga giingon nga kita sa mao nga pagpangisyo 18 ka improvised number combination slips ug mukabat sa 20 pesos nga pusta. Mukabat og 25 minutos dayon ang kapulisan midakop sa usa ka gihingan lagmiya 37 anyos sa Purok 6 sa Barangay Masama. Nakuha gikan kaniya ang pinandol usab nga mga stubs nga mo'y suwatan o listahan sa mga numero. 250 nga gialigar nga gambling proceeds, 50 pesos nga kwarta nga gipusta og nagkalain-lain nga gambling paraphernalia. Pag alas 8:40 ang kapulisan, middakop usab ni Punsyana, 72 anyos, usa ka lumulupyo gihapon sa Purok 7 sa mao nga barangay. Nakuha gikan siyang posisyon, mao ang bandol gihapon nga mga stubs ug ingon man usab sa lapi nga gipusta. Ang kapulisan nagkanayon nga si Punsyana napakya sa pagpresentar og permit. Ang kapulisan gihimo sa banaglahing operation sa Talisay City nga mao midakop sa tulo ka mga usher sa swertres ug sa uban pang mga lugar diin ang naasoy nga sugal gidili ug gihimo gihapon sa naasoy nga mga tao. Samtang usa ka 35 anyos nga electric tricycle driver ang gipusil patay sa armado nga mga tao human gyud nga biabot sa siyang panimalay dito sa sitio Katarman 2 sa Barangay Katarman sa lungsod sa Cordova. Ang biktima si John Ray Mercado Sumagang gidali utak ngadto sa Karahay District Hospital sa Lapu-Lapu City sa diha nga siya ideklarar usab na patay na. Suma pa sa Cordova Municipal Police Station ang mga saksi miila sa suspensado na sila si Jorge Mijica, 58 anyos, taga-sitio de la Mina sa Barangay Bangbang kinsa gialigan nga mao'y nipusilyon sa mao nga biktima uban usab ni Cholito Transmil Pinoy, 52 anyos ug Rachel Humawas Tago, 43, mga lumulupyo sa sitio Takigan sa Purok Matabang sa Barangay Dayas. Ang mga saksi niingon sa mga investigador nga si Sumagang igo lang yung migawa sa iyang electric tricycle human nga nakakumpleto na sa iyang biyahe sa diha mga suspetsado ni duol kaniya og nipusil dayon. Si Mijica gialigar nga nipusil sa biktima gamit ang shotgun nga wa ganit warning. Ang suspetsado nilighot dayon gikan sa dapit na hitabuan sakay sa usa ka tricycle human gyud sa pagpusil. Ang kapulisan milunsad na karon og manhunt operation ug middakop sa tulo ka suspetsado nianang paggagabi sa maong gihapong adlaw. Sila usab naka-recover sa shotgun nga gituuhan mao'y gigamit sa pagpatay. Nakuha sa operation mao ang upat kabuhi pang 12 o buhi pang 12 gauge shotgun shells ug usa ka kabhang sa bala, usa ka sling bag ug Kawasaki 100 tricycle adunay plate number G109AC. Diin gitumbok na mao'y gigamit sa mga suspetsado sa ilang pag-iskapo. Ang mga investigador nagkanayon na si Sumagang ug Mijica gikataho nga kini nahilambigit sa dugay-dugay na nga panag-away o dumot mahitungod sa gitumbok wa hinon itumbok ka isyu. Ang kapulisan mikonsiderar sa mao nga kasungian nga mao'y positibo nga motibo sa naasoy nga pagpatay.
Dagtong hutong sa ato nga mga balita gihatud og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatud og gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ako si Regan Pandarawan from Antipolo Rizal at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko. Di nagtagal, lumabas na rin ang result ng swab test ko. At yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3. Dahil made in US ito at may sariling Research and Development Center sa loob ng 40 years. Kaya masasabi ko na subok, mabisa, sigurado ang Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Nganong highly recommended magyod ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng papel sa mga taong adunay type 2 diabetes. Nagtabang batok sa insulin resistance. Type 2 diabetes ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta niini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinaagi sa vitamin D3 mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdag glucose ngadto sa cells. Ang resulta mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ikaduha, nagpalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas daling makontrolar ang blood sugar ug malikayan ang grabe nga epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 to 5 soft gels kada adlaw, 2 ka soft gels kada human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nganong Life Extension Vitamin D3 man yun. Gisuportahan kini og daghanang medical studies ug mga doktor. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable kay tag 12 pesos lang kada soft gel. Certified LE seal aron malikayan ang peke. Asa man gyud mapalit og libre nga check-up. Mapalit kini sa mga butika sa Cebu City ug Cebu Province. Para mas masiguro ang imong kahimsog, adto usab sa among Life Extension Integrative Medical Clinic o Nutraceutical Pharmacy sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Konsolasyon at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative Medical Practice na naggamit og scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3. Prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo ug mapalit pud kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atong tak na alas 6:33 ug 43 segundos. Time check hatud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatud kaninyo sa To Go Express. Basta padala,
Itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms o jackets? Sulbad na kay Annia na ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahibo ninyong makontak sa ilang email: universityshirtscebu@gmail.com, Instagram MLDB.Printing Services, Facebook page MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Nagpaminaw gihapon kamo ning istasyon DYKC sa 75 sa inyong mga radyo, nagasibya sa gikusgon nga 10,000 watts sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:38. Sa dugang pang mga balita, ang residential electricity rate sa Visayan Electric customers kini adunay pagsulbo o pagsaka sa buwan sa Hunyo. Ang rate misaka ngadto sa 13.74 pesos per kilowatt hour.
gikan sa 12.88 or 12.88 kilowatt per hour sa buwan sa Mayo. Kini nagkahulugan nga mga pamilya magkakita og sa ilang mga bills sa kuryente nga mas taas-taas ilabi na sa period nga taas ang paggamit og enerhiya kon kuryente. Kini maong dako nga pagsaka mahitabo human ang buwan nga diin ilabihan kadako nga suliran usab sa Visayas grid. Sa buwan sa Mayo, ang electricity demand misulbong samtang ang power serves nagpabilin na kubos. Mao hinungdan nga ubay-ubay na yellow o red alert declarations. Samtang ang grid nagatubang og apiking na supply sa kuryente, ang mga utilities gikinahanglan mas mupalit o mas mahal na power gikan sa open market aron nga magpabilin nga magsiga ang mga suga sa katawhan. Ang dako nga rason sa Hunyo nga rate hike mao kining pagsulbong sa generation charges diin ang actual cost sa pagproducer og kuryente, diin ang design electric mipadayag nga kining maong bili ni igo-gyud sa taas nga presyo sa WISM kung kining wholesale electricity spot market, diin ang real-time power prices mag-usab-usab matag oras base sa supply, demand ug ingon marusab sa power plant shutdowns. Ang mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu biduso karon sa managlahi nga partnerships tali sa delegasyon sa Yokohama, Japan aron pag-improbar sa ilang wastewater treatment ug sewerage systems pinaagi sa posibleng pag-adaptar sa Japanese technology ug sa ilang mga kahibaw. Sa dakbayan sa Mandawi, ang mga official sa Yokohama mipadayag silang kaandam aron pagtabang sa kagabahanan sa dakbayan, pag-ugmad ug giproponer nga wastewater treatment facility atol sa courtesy visit ngadto ni Mayor Junki Uwano. Ang maong Japanese delegation gipanguluhan ni Shimizu Koji, direktor sa Sewage Works Management sa Yokohama City, nagkalayon nga sila preparado pagsumiter og proposal nga makatabang paggiya sa planning og pagtukod sa maong fasilidad. Ang delegasyon usab mipresentar sa equipment o mga teknolohiya nga mahimong maadaptar sa proyekto. Si Mayor Junki Uwano miabi-abi sa maong tanyag sa pagingon ng kagamhanan sa dakbayan, mutuon sa maong proposals uban usab sa konseho sa dakbayan aron pagsiguro nga ang proyekto maayong pagkaplano o maayo usab nga pagka-implementar. Ang Yokohama officials usab nagpasalamat sa Mandawi City tungod sa taud-taud na nga relasyon sa pagka-sister city, diin matod pa nila nakapalig-on sa pagtinabangay sa nagkalain-lain usab nga inisyatiba. Samtang ang dakbayan sa Lapu-Lapu ni padayag usab og susama nga tinguha sa pagkig-alayon sa Yokohama delegation atol sa panagtigom ni Mayor Cindy King Chan. Ang diskusyon may focus kani sa posibleng kooperasyon sa wastewater treatment o sewerage management isip kabahin sa environmental protection and urban development agenda sa maong dakbayan. Si Koji mipadayag usab sa maong ideya uban sa mga opisyalis sa dakbayan sa Lapu-Lapu pag-improbar sa wastewater treatment facilities and sewerage infrastructure samtang giintroduser ang kalambuan sa teknolohiya gikan sa Toshiba nga musuportar sa sustainable environmental management. Samtang ang Metro Cebu naka-record og duha ka managlahi nga panagka-disgrasya diha sa kadalanan nga mibiya og usa ka motorsiklo o driver sa motorsiklo nga namatay og duha ka lain nga nagaangol human ang motorsiklo na bangga sa mga dagko usab nga mga sakyanan dito sa Minglanilla ug sa dakbayan sa Sugbo. Ang maong panagbangga nga nahitabo ni sa National Highway sa Barangay Poblacion Ward 1 Minglanilla niadto nga Sabado sa buntag. Unya
Usa ka oras dayon laing motorsiklo ang nabangga na hitabo ni sa Virama Avenue sa Nakbayan sa Subo. Sa panagbangga didto sa Binglanilla, ang kapulisan nagkanayon kini nahitabo human ang motorsiklo nilabang dito sa opposite lane sa diha ang ilang driver giingon nga nakatog. Ang maong nga namatay giila nga si Vince Henry Donilio Saso sa Barangay Labtoy, Barangay Turan sa Nakbayan sa Naga. Kini namatay gyud diha dayon human nga nakaangkon kining ubay-ubay nga mga samad sa sa diha usab nga naligsan kini sa wing van. Ang iyang pasahero giila sa kapulisan nga si Joy 37 sa Kinasangan, Barangay Pardo sa Dakbayan sa Sugbo, nakaangkon usab og mga samad og gidar ngadto sa Minglanilla District Hospital diin ana karon sa malig-on nga kahimtang. Pagka alas 7 ang takna sa buntag sa maog gihapong adlaw 22 anyos nga architecture intern ang naangol sa diha nga ang iyang motorsiklo nabangga sa Toyota Fortuner nga mihimog illegal U-turn diha sa labang sa double solid yellow line sa Virama Avenue, Cebu City. Ang motorcycle rider giilalang nga si Miles sa Barangay Labangon. Nakaangkon og angol sa iyahang BTS ug sa abaga sa diha nga napalagpot kinigikan sa motorsiklo. Si Miles miingon sa kapulisan nga padung na siya sa iyang internship dito sa bukiran nga lugar sa Barangay Guadalupe sa diha nga naasoy nga sports utility vehicle kalit bitaw na nga mi-U-turn bisag dili lugar nga mahimo nga siya mo U-turn. Hinungdan nga wa na sa panahon pag-break na bangga gayon. Ang maong Fortuner driver giilalang sa nga Lloyd, 34 anyo sa Barangay Tagbao sa Nakbayan sa Sugbo, miingon sa mga responders nga siya nagbiyahe uban siyang asawa ug duha ka mga anak sa diha nga mihimo sila sa U-turn ug sila padung sa usa ka restaurant at bang rausab sa maong karsada. Kadtong hutong sa atong mga balita, gihatod o gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita, gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong takla alas 6:47 ug 17 segundos, time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahit. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Isa kanini, ma'am? Si Bibi Saladaga. Taga? Kalolos Bonifacio, Misamis Occidental. Nagkalibanga gyud ko sir petigyong suula sa tungtian. Ang kanang Wonder Herbal Oil maoy akong gibuo mo ko kanang tubig sa tasa ug akong gipatuluan og katulong-tulo. Kaloy sa Ginoo sir, maurag gyud nakauli pag inom nako. Di ko pawala ang Wonder Herbal Oil sir. Nagpalot ko. Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong kumakabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Super Fiber, ang number 1 nga panguntra sa constipation, number 1 nga panguntra sa irregular bowel movement, ug number 1 nga panguntra patok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber nga makatabang sa paglimpyo sa atong tinaay para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao'y hinungdan sa mga sakit sama sa colon polyps ug ulceration o ang pagtubo sa polipo pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinaagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sud sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wapang panihapon. Sa sud lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber, mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag dayon kini og kaupayan sa atong tinaay tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga doktor. Sa dugang pagyod nga mga balita dinhi sa ato, muduso og resolusyon. Si Vice Mayor Tomas Osmeña sa Dakbayan sa Sugbo nga wahagon ang Department of Transportation nga isalikway ang gisugyot nga usbon ang ruta sa Cebu Pass Rapid Transit ug ibalik ngadto sa orihinal nga ruta gikan sa Barangay Bulacau hangtod sa Barangay Talamban. Nalatid sa resolusyon nga ang Bulacau Talamban maong orihinal nga ruta ug gihimo kini base sa daghanan nga technical nga pagtuon, transport planning ug konsultasyon sa mga stakeholders aron nga maserbisyuhan ang mga Sugboanon nga padayon nga niggamit sa maong ruta matag adlaw. Anausab sa resolusyon nga usa ka dakong kausaban gikan sa orihinal nga plano sa proyekto ang gisugyot nga bag-ong ruta gikan sa Azam Seaside
City, Cebu sa South Road Properties paingon sa Ayala Center, Cebu. Matud ba nga dakong posibilidad nga gamay lang ang makabenepisyo sa nga mga pasahero ug dili makapaserbisyo og tarong tungod kay libuan ang mga pasahero nga padayon nga migamit sa daan gikan sa Bulacau paingon sa Talamban. Ang Vice Mayor nagkarayon nga maong realignment dili mao ang rutang gipresentar atol sa pagplano sa konsultasyon o pag-aprobar sa pundo alang sa proyekto ug nakita nga nilayo na usab kini sa orihinal nga katuyuan sa CBRT nga maghatag og moderno, efficiente ug accessible na bus transport system alang sa libuan nga mga lumulupyo sa Dakbayan nga nagbiyahean matag adlaw ug nagsalig sa pangpasahero nga sakyanan. Gitinguha sa Dakbayan sa Mandaue nga makapadako ang budget ni ini alang sa 2027. Din giplanuhan sa mga opisyalis sa Dakbayan nga ipataas ang tinuig nga pundo gikan sa kasamtangan nga 4.5 billion ngadto sa tunga-tunga sa 4.8 billion o bakaha sa 5 billion pesos. Si Mayor Tadio Jovito Junque Uwano nagkanayon nga magpadayon ang Dakbayan sa paggamit sa mas realistic nga budget samtang dugangan ang paggasto aron nga matubag ang nagkadaghan nga panginahanglan sa mga lumulupyo. Si Uwano nagkanayon nga nagpabilin sa 4.5 billion ang budget sa Dakbayan sa tuig 2025 ug 2026. Matud pa ni Uwano nga ang giplanong pagtaas sa budget gibase sa gilaomang koleksyon gikan sa business tax, real property tax ug sa national tax allotment kun NTA. Lakip sa nagunang prioridad sa Dakbayan alang sa sunod tuig mao ang edukasyon ug ingon man usab ang panglawas. Samtang mukabat og 1.5 ka kilo sa shabu nga dunay standard drug price nga 10.54 million pesos ang nasakmit sa duha ka managlahi nga buy-bust operation nga gipahigayon sa Cebu City Police Office sa gabi niadtong Hunyo 26 ug kadlawon sa Hunyo 27. Sa unang operasyon naggihimo alas 11 pasado sa gabi sa Virama Avenue sa Barangay Calamba na dakpan sa James Edward Nabua alias James, 21 anyos nga giila sa kapulisan nga high-value individual. Ang operasyon gipahigayon sa City Intelligence Unit inabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency nga misakmit o bisangpot sa pagsakmit sa 550 gramos sa gituang shabu nga nagkantidad og 3.7 million pesos. Kapin sa usa ka oras ang nakalabay kadlawon sa Hunyo 27 nadakpan usab sa laing buy-bust operation sa sitio San Isidro, Barangay Mabulo sa Cristito Flores Tumampo Jr. alias Junjun, 26 anyos usa-usab ka high-value individual. Ang operasyon gipahigayon sa Station Drug Enforcement Unit sa Police Station 4 uban sa PDEA ni resultas pagkasakmit sa 1,000 grams sa shabu nga nagkantidad og mukabat sa 6.8 milyon ka pesos. Samtang duha nasad ka mga tinun-an sa high school ang nadakpan og nakuhaan og armas ug kutsilyo sa suod silang eskwelahan didto sa Apari, Cagayan itong Biyernes. Nadakpan ang duha sa mga pulis padung magpatrolya sa sud sa eskwelahan uban sa pagtugot sa opisyalis sa eskwelahan human dunay report nga nagkating classes ang duha. Atol sa inspection nasakpan ang kalibre 38 nga Y serial number nga dunay duha ka bala sa suod sa bag sa 15 anyos nga grade 10, sa pagsusisab sa bag 14 anyos nga grade 8 adunay nakuha nga kutsilyo sa bag niini. Gipatawag sa mga opisyalis sa eskwelahan ang mga ginikanan sa tulo ka tinun-an
tungod sa ilang pagkating classes tungod sa pag-inspection sa mga pulis na sakpa na hinuon ang duha nga dunay mas bugat naggitaguang sa laod ang pagda ug mga hinagiban. Ang duha pareho nagdida sa Municipal Social Welfare and Development Office aron sa assessment ug sa posible nga pagpaubos kanila sa intervention. Ang ikatulong estudyante nga wa makuwahay og hinagiban gi-turnover ngadto sa iyang ginikanan. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong takna untop alas 7 ug 3 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab-Gone, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana ug smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay! Nagproblema ka ba kung asa magpaiprenta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms o jackets? Sulbad na kay Annia na ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email: universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram MLDB.Printing Services, Facebook page MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. O garon sa mga nagunang balita sa kauluhan. Sa Senate President Sherwin Gatchalian nagganayon kagahapon nga mga senador nagnitag pamaagi aron pagpadali sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diin ilang giagpas nga mulanat pa hangtod sa Pebrero 2027. Ang Senado nga mao'y bilingkod isip impeachment court magsugod sa ilahang trial karong Hulyo 7. Si Gatchalian nagganayon nga ang Senado mukabat pa kini og 7 ngadto sa 8 ka bulan sa dili pa ang Senado usab makahimo sa pagtuki sa mga measures o pagtuki usab sa uban pang mga buluhaton diha sa maong chamber, labi na sa giproponer nga 2027 national budget. Ang Senado usab nagplano pag-schedule sa hearing sa giproponer na amendment sa Juvenile Justice and Welfare Act puman sa nahitabo nga school violence dito sa Tacloban o sa Cavite. Ang Senate Blue Ribbon Committee mo padayon pag-imbestigar sa flood control fund scandal. Si Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. nagkanayon kagahapon nga ang Chinese Embassy dito sa Manila ang ilang pagsalindot sa Department of Foreign Affairs statement nga may kalabutan sa 2016 Arbitral Award usa kini ka pagsalindot sa ilang sinseridad diha sa pagpakighigala sa Pilipinas. Netong milabayng semana ang DFA misaway sa pagdumili sa China sa 2016 ruling apan ang embahada misalindot ini nga usa ka political manipulation in disguise. Sila usab nagkanayon nga ang ruling nakapadisturbo og miabuso sa maong dispute settlement mechanism sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Si Chodoro nagkanayon ang Pilipinas dili mahadlok sa maong aksyon nga gipakita sa China. DYKC International Report. Ang Defense Minister sa South Korea ug Japan mipatugbaw kagahapon sa commitment sa duha ka mga kanasuran aron sa paghawan sa nuclear weapons sa Korean Peninsula bisan pa man sa gisubli-subli na
nga pagsaad sa North Korea sa pagpalapad sa ilang mga budiga sa armas nuklear. Amaong panagtigom gihimo human ang North Korean leader Kim Jong-un misaad sa pagpaligon sa defense capabilities sa ilang nasod, lakip na sa paghatag og ekipo silang Navy sa mga nuclear weapons ug ingon man usab sa pagpadayon pagyod sa mga missile testing. Ang South Korean Defense Minister An Gyu-bak mihimo kining pagpakigsabot-sabot sa iyang Japanese counterpart nga si Shinjiro Koizumi dito sa Seoul. Kinsa anaa sa duha ka adlaw nga pagduaw, atol ang duha nagkauyon sa pagpangitag mga pamaagi aron pagayon sa pagpaligon o pagpalapad sa ilang pagtinabangay nga may kalabutan sa depensa. Kasayuhan sa lakaw sa panahon, anmiha ang Pag-asa Magdan. Atong dawaton kining report gikan sa Pag-asa Mactan gikan ni Engineer Jomar Iclarino. Sir Jomar, good morning. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon natong gi-monitor low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility na igilayon na 495 kilometers silangan sa Surigao City, Surigao del Norte. O kining low pressure area na kining medium chance na maging bagyo within the next 24 hours. Samtang habagat nakaapekto naman sa kasad pambahin sa Southern Luzon. Tungod kini sa low pressure area atong weather conditions sa tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na madag-o mo na kalangitan og na mga pag-uwan o katag-katag na mga pag-uwan og kining thunderstorms. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified ng mga vulnerable areas. Hini nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas nga kadagatan, malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salap alas 6:09 sa hapon ug ang atong dagat mo tao alas 10:03 sa buntag, muhunas alas 7:47 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:09 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat ug maayong buntag Sir Jomar Iclarino sa Pag-asa Mactan, DOST Visayas. Sa pagsubli sa nagunang tudling sa atong mga balita, Mandawi muhimo nga public park sa usa ka luna sa yuta nga nindot kay pagkahimutan duol dito sa Pacific Mall, samtang si Barangay Uduha o barangay konsehal ug duha ka lain nga mga tawo ang gidakop sa usa ka drug bypass operation. Samtang kapulisan nakadakop og 11 diha sa illegal nga swertes nga pagpangrunda, samtang electronic o electric bicycle driver gipusil patay dito sa lungsod sa Cordova. Sa kauluhan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mudagan pagpito ngadto sa kabuan. Samtang Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nagkarayon na kining pagsalindot sa Chinese Embassy sa statement sa Department of Foreign Affairs nga may kalabutan sa 2016 Arbitral Award, usa kapag pakita nga sila dili sincero sa pagpatigidgala sa Pilipinas. Samtang South Korea, Japan, ni patugbaw silang saad aron sa paghawan gayud sa nuclear arms dinha sa Korean Peninsula. Maukadtong kinatibukan sa ato nga mga balita nga gihatod og gidalit kaninyo agig katiling banod nga pagalagad ning istasyon DYKC. Hinikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau. Sagad sa kinatibukan sa RPN Engineering Department, uban kang Engineer Glenn Tutod ni Engineer Ramil Madera ato mga kaubanan usab dito sa transmitter site. Sagad usab sa atong station manager LV Canet, inyong tigbalita kini si Amy Bustillo. Pabutang mosunod nga tulumanon, pagdayon Pilipino uban ni Uka Pasaporte. Inyong nabati ang Radyo Ronda Balita. Kasaligan buhay ginapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya